बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, रात गए इंतहाई कशीदा सूरत हाल डेवलप हो गई थी। मैं अपने प्रोग्राम से जब घर वापस पहुंची तो तकरीबन 2 बजे थे और 2 बजे के बाद भारत की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर अटैक शुरू हो गया था। एक तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स की और इंटरनेशनल सरहदों की, चाहे वो फिजाई सरहदें हों या फिर जमीनी सरहदें हों, उसकी वायलेशंस की प्रोजेक्टाइल्स ने, जो कि बताया गया कि एयर टू सरफेस मिसाइल्स थे DGISPR की तरफ से। DGISPR ने और भी बताया कि हम विजिलेंट हैं। ये कल रात गए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने क्या कहा, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूं कि उसके बाद आज के दिन में क्या हुआ और कैसे कैसे सूरत हाल बदलती रही, तब्दील होती रही एक एक सेकंड के गैप से। सुने पहले DGISPR ने कल क्या कहा। Missile attack by India on the Pakistan Air Force bases. Majority of missiles have been intercepted by the alert air defense system of the Pakistan Armed Forces. The few that have been able to sneak in have not been able to cause any damage to the flying assets of Pakistan Air Force as per the initial damage assessment report. I want to assure the people of Pakistan that your armed forces are vigilant and thwarting all these cowardly acts of aggression by the Indians. अब एक तरफ ये सूरत हाल थी, हमारे यहां से पाकिस्तानी मीडिया ISPR कंटिन्यूसली एक एक चीज की खबर दे रहा था। एज इज जो हमारा नुकसान हुआ, जो हमने नुकसान किया, उसकी खबर दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ने उससे एक रात पहले पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सारे शहरों को खत्म कर दिया था, क्वेटा को खत्म कर दिया था। कोई नेवी से आ रहा था, कोई एयरफोर्स से आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान नक्शे पर ही नहीं है। झूठ पे झूठ पे झूठ बोला मीडिया ने। क्या बोला इंडियन मीडिया ने, जरा सुने। कराची बंदरगाह पर एक बड़ा हमला हुआ। देखिए, मैंने पहले कहा था अरब सागर से खबर ये भी आ रही कि पेशावर में भी बड़ा धमाका हुआ है। क्वेटा का इलाका है, वहां पर बलोच ने हमला कर दिया है। इंडियन नेवी की पोजीशन यहां पर कहीं पर है। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक किया गया। रावलपिंडी हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। जफराबाद में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कराची बंदरगाह पर एक और जबरदस्त धमाका हो चुका है। पाकिस्तान का एक और फाइटर जेट गिरा दिया गया है। पठानकोट में पाकिस्तान के कुल 15 शहर अब ऐसे हो चुके हैं जहां पर हमला हो चुका है। पाकिस्तानी सेना का एक क्वेटा का कैंप भी उड़ा दिया गया है। पाकिस्तान के एबटाबाद में भी बड़ा हमला हुआ है। आसिम मुनीर को हटा दिया गया है। JF-17 उनका फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको भी मार गिराया गया है। पायलट 2 फाइल पकड़ भी लिए गए सर। 360 डिग्री जो एक्शन बिना छत के पाकिस्तान के कई शहर हो चुके हैं। शहबाज शरीफ के घर के पास में धमाका हुआ है। पाकिस्तान के 3 विमानों को, उसमें भी खास तौर से F-16 को मार गिराया गया है। अब ये लग रहा था रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। रात को जो जो ख्वाब देखे हैं रिपोर्टर्स ने, एंकर्स ने, जिन्होंने भी जर्नलिस्ट ने देखे हैं ख्वाब, वो ख्वाब आकर एज इज टीवी के ऊपर बताए जा रहे हैं। लेकिन उसी के बाद कल रात को जो सूरत हाल हुई, उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर, तकरीबन 2 घंटों के अंदर, फजर के टाइम पे, क्योंकि हम रात के अंधेरे में बुजदिलों की तरह छुपकर दुश्मन के ऊपर अटैक नहीं किया करते हैं, हम दिन की रोशनी में करते हैं। जैसे ही फजर हुई, फजर के बाद सूरज तुलू हो रहा था और पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन फिर एहसासात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ ही बदल गया इंडियन मीडिया का। सुने जरा। हरियाणा का सिरसा शहर है, वहां पर भी सुबह धमाके सुने गए। वहां पर भी जो एयर सायरन है वो एक्टिवेट किए गए और ये सिरसा जो है हरियाणा का, वो भटिंडा एयरबेस यानी भटिंडा जो है उसके नजदीक है। क्या भटिंडा एयरबेस को एक बार फिर से टारगेट करने का प्रयास किया गया, जैसा हमने बीते दिन देखा था। अब ये सूरत हाल रही, लेकिन एट द सेम टाइम मुंह से सच निकल ही आया करता है ना। इतना झूठ कब तक बोलेंगे। वहां एक रिपोर्टर के मुंह से सच निकल आया कि फेक न्यूज ही बोलने को या चलाने को बोलते हैं। पहले वेट कराते हैं, फिर कहते हैं कि रुकें और फिर फेक न्यूज चलवा देते हैं। सुने जरा। Drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right. कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन फेक न्यूज वाली बात जो है सामने खुलकर आ गई। वी ऑलरेडी न्यू कि फेक न्यूज दी जा रही है, बल्कि वहां से अपने लोग इंडियन मीडिया को गालियां देते हुए सुनाई दिए कि ये किस किस्म का मीडिया है। गोदी मीडिया का नाम तो वैसे ही दिया जा चुका है। लेकिन बहरहाल पूरा दिन पाकिस्तान अच्छा खासा नुकसान करता रहा।
ہم نے اس سے پہلے ہی 78 ڈرونز گرائے تھے, 5 طیارے انڈیا کے گرا دیے تھے. 2 کی کنفرمیشن انٹرنیشنل سے آ گئی ہے, مزید کی کنفرمیشن آئے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 بریگیڈ کمانڈز, برہموس کا جو سٹوریج پوائنٹ تھا وہ, اس کے علاوہ بہت ساری ایئر بیسز, ایئر فیلڈز پاکستان نے اڑا کر رکھ دی. ناٹ جسٹ دیٹ, ایک بہت بڑا کارنامہ جو پاکستان نے کیا وہ تھا S-400 کی تباہی کا. سو یہ صورتحال رہی پورا دن, سارا دن کنٹینیوسلی, فجر سے لے کر تقریباً عصر تک. ایک گھنٹے کے اندر کئی ایئر بیسز اور ایئر فیلڈز تباہ ہونے کی خبریں آتی رہیں. پوسٹ درجنوں کے حساب سے تباہ کی گئی پاکستان کی طرف سے, اینڈ دس واز دا ہول سچویشن. اس کے بعد بقول ویسٹرن میڈیا کے انڈیا نے امریکہ سے رجوع کیا کہ ہمارا جو سیز فائر کرائی جائے, 5 طیارے گر گئے ہیں, حالت بری ہے. S-400 اسرائیل کے ڈرونز, یعنی فرینچ, اسرائیل اور رشین ٹیکنالوجی کا کباڑا تو انڈیا نکال ہی چکا تھا. پہنچے امریکہ کے پاس, ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس, اور وہاں سے پھر سیز فائر کی تیاریاں آلریڈی 48 گھنٹے سے کوششیں چل رہی تھیں, لیکن الٹیمیٹلی پھر عصر کے ٹائم کے اراؤنڈ سیز فائر کی بات آ گئی سامنے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہی لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمن بھی نہ مرے, کسی جان کو نہیں جانا چاہیے. دس از کمپلیٹلی رانگ. لیکن وہاں کیا پاگل پن چل رہا ہے, کس قسم کی وار مانگرنگ ہے, کس قسم کا کریز ہے. مینٹلی انہیلتھی لوگ جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں, اور شاید اسی طرح کے لوگ گورنمنٹ میں انڈیا کے اندر. ذرا سنیں ارنب گوسوامی کیوں تل میں لا رہا ہے. It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. I mean, with the greatest of respect to the American President, he has no idea about the ground situation. He has no idea about what's happening here. Till a few days back, he said that this is not for him to look into. And now he's congratulating both countries trying to be a global peacemaker. I strongly object to the fact. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو دکھاؤں گی باڈی لینگویج کیسے چینج ہوئی, وہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد سناتی ہوں. اور پاکستان کی افواج کی جو تیاری تھی اور جو پرفارمنس تھی اس کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے, وہ چیز دکھ رہی تھی اور ویسٹرن میڈیا نے بھی وہ پک کی. لیکن میں بیچ میں آپ لوگوں کو یہ باتیں سنواؤں گی. میجر جنرل زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایک مرور خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ون واز فرام آرمی, ون واز فرام ایئر فورس. آف کورس آپ رینکس دیکھ کے بتا سکتے ہوں گے دونوں طرف کی, ذرا کیونکہ بڑی اچھی کوآرڈینیشن تھی نیوی کے ساتھ, ایئر فورس, آرمی. دس از ایگزیکٹلی وائی. اور یہاں عوام کے بغیر, جس طرح فوج کہتی ہے کہ فوج کو سپورٹ ہوگی عوام کی, تو پھر ہی فوج کارنامے سر انجام دے سکے گی. جن صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, ہم نے پورا دن پہلے ہم کہہ چکے تھے کہ ہم بتائیں گے ویٹ فار آر ریسپانس, اور جب ہمارا ریسپانس آیا پہلے تو ہم نے 4 دن صبر کا مظاہرہ کیا. ہم نے کوشش کی کہ شاید عقل کے ناخن لے لے دشمن, شاید ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ, وے بوتھ نیوکلیئر اسٹیٹس, نہیں ہونا چاہیے ایسا. لیکن نہیں ہوا, اور توقع بھی نہیں تھی شاید, اتنا جنگوازم ادھر جا چکا تھا. ہماری پرفارمنس کہ ایک طرف سے پہلے 5 ہم نے طیارے گرا دیے, آج پوسٹوں پہ پوسٹیں گر رہی ہیں, آج جو ہے وہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز جا رہے ہیں, ان کے یونٹ ہیڈ کوارٹرز جا رہے ہیں. کیا نارملی اتنے کم ٹائم کے اندر انٹل آنلیس کو بہت ہی موٹیویٹڈ اور بڑی پروفیشنل آرمڈ فورسز نہ ہو, کوئی آرمڈ فورسز کر سکتی ہیں ایسا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور آپ کو بھی اور پورے پاکستان کو ایک نئے پاکستان کے جنم پر بہت بہت مبارک. اور اس کے لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جس سے ہمیں ایک چیلنج کے بیچ میں سے ایک اپرچونٹی دی ہے. آئی ریپیٹ مائی ورڈ, نئے پاکستان کا جو جنم ہوا ہے یہ پوری قوم کو مبارک ہو. ابھی آپ نے بات کی اس کانفلکٹ کی, دیکھیں پہلے تو کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس از, جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ 2 نیوکلیئر کنٹریز کے بیچ میں کانفلکٹ تھا. یہ کوئی تتسیز اور ہتوز کے درمیان یا کوئی افریقہ کے کسی 2 گروپس کے درمیان یا کوئی ریبل گروپس کے درمیان نہیں تھا. دس از واز اے ویری ویری سیریس افیئر. اور پاکستان نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز شو کی ہے, ایک تو اپنا جو رسپانس ہے ہمارا, وہ ایک جو اسٹیچر ہوتا ہے ایک نیوکلیئر کنٹری کا, ایک بڑی کنٹری کا, ایک کنٹری جس پہ کریکٹر والے لوگ بستے ہیں, جس کو نیشن کہا جاتا ہے, اس کا رسپانس دیا ہے. جی ہمیشہ ہمیں انڈرمائن کرتے ہیں, ہمیں برا بھلا دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں. ویسٹ بھی ہمارے بارے میں اوپینین بنا لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ڈرگڈ, الٹریٹ,
عجیب قسم کے لوگ ہیں. پھر اس لیے تو ایف پیک قسم کی پالیسیز بنتی ہیں جو فیوچر میں آپ انشاءاللہ 6 دفعہ سوچیں گے. جو پاکستان کو ایک ارریلیونٹ اسٹیٹ سمجھتے تھے, جو اس نیوٹرل بھی رہ رہے تھے اس کانفلکٹ کے بیچ میں, ان کو بھی شاک لگا ہے. آف کورس وی ہیڈ ویری گڈ فرینڈز, چائنا, ترکیہ, گلف, سعودی عربیہ, بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں جو پاکستان کو سمجھ رہی تھی. ویسٹ زیادہ تر نیوٹرل رہ رہا. تو ایک ہی کنٹری, اس زائنزم والی کنٹری, ان کی جو سسٹر کنٹری کہہ لے, جو لیکوڈ پارٹی اور بی جے پی کا ملاپ, کیونکہ دونوں کی ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی پہ ڈومینیشن اینڈ بلڈ کی پالیسی ہے, وہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی. باقی دے ہیڈ نو سپورٹ. ہم شکر کرتے ہیں وہ ہماری طرف نہیں تھے. جی ہاں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. اور یہ جو رسپانس کیا ہے, انڈیجنس رسپانس اور نیشنل رسپانس. اب دیکھیں 4 دن کی آپ نے بات کی, 2 چیزیں ہوتی ہے جی. جب نیوکلیئر اسٹیٹس ہوتی ہے تو آپ کی 2 چیزوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ریسٹرینٹ کا اور ایک ہوتا ہے ریزالو کا. رائٹ. اگر ایک بھی مسنگ ہو جائے تو you are gone. You are no more a major state. This point, Jalal Sahab, let me take this point forward. Restraint and resolve. چشتی صاحب, ایک تو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا, ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, 5 کی بجائے 10 طیارے بھی گرا سکتے تھے, ہر کوئی ہمیں بتا رہا ہے. لیکن obviously 10 طیارے گرانے کے بعد ان کا جو تل ملانا تھا وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا. ابھی اسی ٹائم پر تل ملا رہے تھے, اس کے سیز فائر کے بعد مسئلہ ہو رہا تھا, تو دیوربی نے probably very animalistic اگر 10 گرا دیتے. اور ریزالو ہمارا یہ تھا کہ وی ہیو ٹو مینٹین سپیریورٹی, ہم ان سے برتر رہے, ہم نے یہ مینٹین کرنا تھا, انشور کرنا تھا. پاکستان ایئر فورس نے 2019 کے اندر بھی پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا اور اس بار بھی سر فخر سے بلند کیا, لیکن اس کا غصہ جو تھا دشمن کو بہت زیادہ تھا. ڈو یو تھنک کہ ان کا کوئی ارادہ تھا کہ وہ کوئی ایک آدھا کوئی ایسا جہاز لے لیں جس کو وہ اپنی عوام کو دکھا سکیں کہ دیکھیں ہم نے بھی یہ کام کر ہی لیا ہے کسی طریقے سے؟ بہت شکریہ انیکا آپ کا اور آپ کے چینل کا مجھے انوائٹ کرنے کا. آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہی تھا کہ ایک آدھ کم از کم 1-2 تو کلز ان کو مل جائیں جو ایک دم. اور وہ تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ پہلا انہوں نے راؤنڈ کیا تھا وہ 4 رافیل فیمس والا کیس, جس کے اندر ان کو فورس لینڈ کرنا پڑ گیا تھا سری نگر کے ایئرپورٹ پر. فورس لینڈ کم تھا, وہ بیسیکلی پینک لینڈ زیادہ تھا کہ پینک میں انہوں نے لینڈ کیا تھا. اب وہ بہت بڑا ان کے لیے جھٹکا پہلا تھا, لیکن شاید ظاہر ہے اتنے چھوٹے جھٹکے سے کوئی سیکھتا نہیں ہے کیونکہ ملک بڑا ہے. انہوں نے پھر ایک اٹیمپٹ کیا کیونکہ پریشر ماؤنٹ ہو گیا ان کے عوام کا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 4 پھر رافیل بھیجے اور وہ بھی واپس آ گئے. تو پھر ایک بہت کمپریہنسو پلان بنایا گیا کہ 72 جہازوں کو اکٹھا کیا گیا. اس میں آپ کو کنفرم کرتا چلوں اتھینٹک سورسز کے اس میں تقریباً آدھا فلیٹ یعنی پورے کا پورا رافیل کا فلیٹ جو تھا وہ ایئر بورن تھا. کوئی رافیل گراؤنڈ پر نہیں تھا, 1-2 جہاز صرف جو انسروسیبل تھے وہ گراؤنڈ پر تھے جی. اور پورا رافیل فلیٹ ایئر میں تھا اور باقی انہوں نے کوئی 35-36 جہاز جو اس کے بعد نیکسٹ جنریشن انہوں نے اکٹھی کی تو وہ سارے کمبینیشن. 72 جہاز میں آپ کو ایز اے فارمر ایئر فورس پائلٹ کہہ سکتا ہوں کہ ایوریج ان کے اوپر 4 سے 6 میزائل لگتے ہیں. اگر میں 4 بھی ایوریج لگا دوں تو یہ تقریباً 350 ایئر ٹو ایئر میزائل لگتا ہے جو دوسروں کو ہمارے جہازوں کو مارنے کے لیے ایئر میں تھے. اب آپ اتنی ہائی پروبیبلٹی اگر صرف سائنٹیفکلی نکال لیں کہ ہمارے 30-40 جہاز اگر ہوا میں ہیں اور ان کے پاس کو تقریباً 300 میزائل ہے کہ اب ظاہر ہے 300 ان کے 70 کے 70 جہاز ہمارے پر حملہ ور تو نہیں نہ ہونے آئے تھے. جو سٹینڈ آف ویپنز انہوں نے مارے تھے وہ چند جہاز تھے جنہوں نے مارا تھا اس رات, جس دن بہاولپور مارا, بچے کو شہید کیا, مسجد کو شہید کیا, یہ وہ والی رات ہے. تو اب کچھ جہازوں نے صرف سٹینڈ آف کرنا تھا اور باقی جہازوں نے ٹارگیٹ آف اپرچونٹی ڈھونڈ کے صرف شوٹنگ سپری پہ جانا تھا کہ کوئی ہمیں موقع مل جائے ہم 1 2 3 4 ڈاؤن کریں, ابھی نندن کا بھی حساب برابر کر دیں اور آنے والی نسل کو بھی کہیں کہ دیکھا ہم نے بدلہ تو لے لیا ٹیررزم کا سو کالڈ. اب نہ صرف بری طرح ناکام ہوئے بلکہ اس 73 میں سے 67 جہاز تو لینڈ کر پائے ایز سالم پیس اور باقی 5 کا ملبہ زمین پر لینڈ کیا. یہ جو بات اس کو دیکھنے والی ہے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں آپ کے پروگرام میں تو شاید پہلی دفعہ آیا ہوں لیکن میں آپ کے چینل پہ پہلے بھی آپ کے ویورز بتا چکا ہوں کہ مجھے انہی پائلٹ سے ملنے کا تقریباً کچھ ہفتے پہلے اعزاز حاصل ہوا کہ میں اپنی ڈاکومنٹریز بناتا ہوں اپنے چینل کے لیے, یوٹیوب کے لیے. تو مجھے پہلی دفعہ ایئر چیف نے پرمٹ کیا ان کو ملنے کا, ان کے ویڈیو انٹرویو کرنے کا. میں نے سارا دن گزارا انہی پائلٹس کے ساتھ اور یقین کریں جب انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا جو میں اپلوڈ کر چکا ہوں مہینہ پہلے, تو میں نے جب ان سے انٹرویو میں ان کا فیوچر پوچھے کہ اگر کوئی دشمن سامنا ہوا تو کیا کرو گے, تو انہوں نے کہا سر 1 انچ بھی انشاءاللہ میلی آنکھ نہیں پڑنے
Salutations to them, Chishti Saab, and salutations to the armed forces. Absolutely. लेकिन आज का And believe you me, Anika, मैं absolutely मैं absolutely agree करता हूँ, इसलिए कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था उनके इंटरव्यू तो यकीन करें मुझे लगा कि ये क्योंकि यंग ब्लड है तो थोड़े से इमोशनल बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं. एंड यकीन करें जब उन्होंने ये मिशन किया 72 जहाजों के अगेंस्ट ये 3 दिन पहले, तो मैं सोचा कि ये तो कम बता रहे थे अपने बारे में, ये तो ज्यादा एक्साइटमेंट का कुछ और सोचता है चिश्ती साहब. वतन से मोहब्बत के से बढ़ के या इस्लाम से मोहब्बत से बढ़ के क्या एक सोर्स होगा इस एक्साइटमेंट का? जल साहब अब जरा आज की तरफ आते हैं. आज इंडिया को रीच आउट करना पड़ा बकौल वेस्टर्न मीडिया के कि वो किसी तरीके से सीज फायर करा लें, और सीज फायर करवाने के लिए क्योंकि हम तो काफी पीट चुके थे उन्हें, अच्छा खासा पीट चुके थे, एंड वी आर नॉट हियर टू ब्लो आवर हॉर्न एज वेल. हम किसी तरह की ट्रम्पेट ब्लोइंग नहीं करेंगे, हम कोई चेस्ट थम्पिंग नहीं करेंगे इंडियन मीडिया की तरह, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. लेकिन वी डिड व्हाट probably they were not expecting out of us, probably we were not expecting out of ourselves as well. जल साहब आज के पूरे दिन की कार्रवाई के बाद सीज फायर हो जाना, एक ही दिन के अंदर घुटने टेक देना उनका, उसको आप कैसे देखते हैं? अनिका देखिए, दिस इज एन एपिक स्टोरी जी. मैं 21st सेंचुरी का ये ऐसा मार्का है जो बहुत अरसा, चिश्ती साहब बैठे एयर कमांडोर, ही वुड बेयर मी आउट, कि ये बहुत अरसा टेस्ट केस बना रहेगा जी. देखिए, आपने एक बात की कि शायद हम भी इसके लिए सरप्राइज और इस तरह की चीजें, देखिए वॉर हैज इट्स ओन वेज जी. वॉर सरप्राइजेस से भरी होती है, और अनिका वॉर का सबसे पहला कैजुअलिटी प्लान होता है जी, प्लान ऑफ द वॉर, वो सबसे पहली कैजुअलिटी होती है, और इंडिया के साथ भी प्रोबेबली ये हुआ. देखिए, पाकिस्तान को अपनी कॉन्फिडेंस में कोई शक नहीं था. हम बालाकोट से यहां तक पहुंचे थे और हमें पता था कि पाकिस्तान को कि ये बैठने वाला नहीं है. ये जो हिंदुत्व की माइंडसेट है, इसकी जो एप्लीकेशन है, इसकी जो पॉलिटिकल अजायम, उस पर बहुत बातचीत हो चुकी है. अभी तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए. सिर्फ शक है तो वो इंडिया के अपने बदनसीब लोगों पे है जिन्होंने इस माइंडसेट को बर्दाश्त किया हुआ है. उन्होंने अपनी मिलिट्री को, अपने इंस्टीट्यूशंस को डीप स्टेट के अंदर एक कंट्रोल में ले लिया जी. ऐसे लगता है कि इंडियन आर्मी नहीं लड़ रही थी, ये आरएसएस का माइंडसेट लड़ रहा था. Their entire military, Air Force plus Army, they were not into this war mentally. इसलिए तो 2 आर्मी जनरल्स और एक डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो 3 मिलिट्री जनरल्स का सैक होना इंडिकेट करता था कि ये आर्मी, इनकी एयरफोर्स, दे आर नॉट मेंटली इंटू इट, क्योंकि कॉज नहीं है जी. किसी भी मुल्क का फौजी हो, किसी भी रिलीजन से हो, ही इज नॉट एन नॉर्मल पर्सन. जो नॉर्मल होता है क्योंकि अपनी जान का वो सौदा कर देता है जी अपने मुल्क के लिए. तो वो इसलिए करता है कि पर्पस ऑफ द स्टेट उससे पूरा कर रहा है, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, और अपने मुल्क के लिए मर मिटने को तैयार होता है, लेकिन जस्ट वॉर के लिए. किसी को भी आप बैड वॉर में डालेंगे जो आपकी वॉर नहीं है, तो वो यही हाल होगा जो 20 साल की एप्लीकेशन के बाद वॉशिंगटन का काबुल में हुआ है जी. वो और पोस्ट ट्रामा, मैं तो सेंट कॉम में रहा हूं, आई एग्जैक्टली नो कि अमेरिकन पोस्ट ट्रामा से किस तरह गुजरे. एनीवे, तो ये, और दे हैव बीन एम्बैरेस्ड. पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने पहले 24 घंटे के अंदर अंदर, रादर 24-25 मिनट के अंदर अंदर जो डिफेंसिव मनूवर हमने किया, लॉन्च किया, आपने इंडियन एयरफोर्स को एम्बैरेस कर दिया. दिस इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी मिलिट्री कमांडर, टू एम्बैरेस द अपोनेंट मिलिट्री. एयरफोर्स को आपने इंडियंस की नजर में खत्म कर दिया कि दे आर इनकैपेबल ऑफ राफेल. They're incapable. At the same time, Chishti साहब, they're also very vengeful. यानी 2019 से वो दिल में रख के बैठे हैं वो अभिनंदन की फैंटास्टिक टी, और वो उनको चुभ रही है, और उन्होंने 5 साल के बाद आकर, 6 साल के बाद आकर इस बार डिसाइड किया कि हम उसका बदला लेंगे. अब उनके हमने 5 जहाज गिरा दिए, अब तो वो और ज्यादा उनको ये बात चुभ रही होगी. 6 जहाज हो गए अभिनंदन का मिला के, 2 दूसरे थे साथ अभिनंदन के अलावा, तो ये टोटल हमने 8 जहाज उनके गिरा दिए विद इन 6 years. चिश्ती साहब, ऐसा भी कभी नहीं होता. देखिए, ये बड़ी अनयूजुअल बात है, और जनरल साहब ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि जब कॉज आपकी होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है. मैं एक बड़ा क्विक, आपको मुझे अभी याद आया एक रेफरेंस में आपको, 1954 से 1975 तक वियतनाम और अमेरिका की जंग हुई थी. 21 साल ये जंग रही. 33 लाख वियतनामी मारे गए थे और 58,000 अमेरिकन मारे गए थे.
یعنی یہ ریشو دیکھیے ذرا کتنی ہے، 33 لاکھ ورسز 58,000. اور جنگ کون جیتا؟ ویتنام. کیونکہ ویتنام امریکہ لڑ رہا تھا ایک وکٹری کے لیے، سپریمیسی کے لیے، ہیجمنی کے لیے، بگر ڈیزائنز کے لیے. ویتنامیز لڑ رہے تھے اپنے سروائیول کے لیے اور سوورینٹی کے لیے. ہم بھی اسی لیے لڑتے ہیں، آپ اپنے سروائیول اور سوورینٹی کے لیے لڑتے ہیں. جب آپ کی موٹیویشن زیادہ ہوتی ہے تو آپ لاسز کی پرواہ نہیں کرتے. الحمدللہ ہمارے تو لاسز بھی نہیں ہوئے. اور میں آپ کے چینل کی توسط سے، اس سے پہلے کہ ٹائم آپ کے پاس نہ رہے، میں پاکستان کی فضائیہ کے سربراہ اسے لے کر تمام رینکس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جس طرح کی ان کی بریلینٹ پرفارمنس رہی ہے. اور اسی طرح میں قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جب 2 دنوں میں پچھلے ڈرون آ رہے تھے تو یقین کریں میڈیا میں میری انگیجمنٹ کی وجہ سے میں نکل نہیں سکا اپنے اسٹڈی روم سے. لیکن جب میں رات کو 12 بجے ذرا نکلا تو میں نے دیکھا کہ لوگ تو اسی طرح سیلیبریشن موڈ میں ہیں ابھی تک. اور آج کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اس قوم پر آج اتنے ڈرون فائر کیے ہیں. صاحب وہ ڈرون ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے تھے، سڑکوں پر بھی ٹریفک اسی طرح. وہ ڈرون ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم اس کو بندوق سے مارے. ہم الگ قوم ہیں، ہم ویئر ڈفرنٹ نیشن ایٹ آل. وہ ڈرون ڈھونڈ نہیں رہے تھے، ڈرون بنانے والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ چلائے کس نے تھے، ذرا اس کو پکڑیں. S-400 والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس نے چلائے تھے، اور رافیل والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کس نے ہمارے رافیل کو اتنا بنایا ہے. تو سارے ڈھونڈ رہے ہیں چشتی صاحب. یہ S-400 والا کارنامہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جل صاحب ویری کوئکلی بتا دیں، جو کام کے لیے وہ بنا تھا وہ کام نہیں کر سکا S-400 اور تباہ ہو گیا. یہ بھی ایک عجیب ہی کارنامہ ہے. جی بالکل. ابھی گراؤنڈ فورسز، ایئر فورس کی میں بات کر چکا تو، اور گراؤنڈ فورسز امبیرس ہوتی ہیں کہ کوئی انکرجن. دیکھیں دے ہیو اٹیک 9 places. جی پاکستان 26 places پہ گیا ہے، اور ان کا یہ جو آپ کا اپوزٹ میڈیا ہے انہوں نے بھی اس کو کہا 26 places آف اٹیک ان دس مچ آف ٹائم، اور فرام آل سائڈ. جی اور اسپیکٹرم دیکھیں، سائبر بھی اس میں شامل ہے، اس میں ایئر کے بھی شامل ہیں، میزلز ہیں، ڈرونز ہیں، گراؤنڈ فورسز ہیں، 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، بٹالین ہیڈ کوارٹرز، اور نہ جانے کتنی پوسٹ. تو یہ جب پورا سویت گیا جی، ایک ویٹ گیا ہے ایک اٹیک کا، تو وٹ ہیپنڈ از کہ پاکستان ملٹری جو ہے الحمدللہ دے وینٹ انٹو دی اوڈر لوپ، جو ڈیسیژن میکنگ مائنڈ ہے اینیمی کا ان کے بیچ میں چلا گیا، اور دے ور کنفیوزڈ اینڈ پرپلیکسڈ. تو وہ جیسے اب باکسنگ ہو رہی ہوتی ہے نا جی، تو پھر ریفریز نے دیکھا ہے کہ یار ہمارا تو کوچز نے دیکھا کہ باکسر تو اب لڑ رہے، تو دے تھرو اے ٹاول. جی وائٹ ٹاول وہ پھینک دیتے ہیں. ٹاول جب رنگ میں آ جاتا ہے تو ریفری میچ کو ختم کر دیتا ہے. اور ریفری کا تو اپنا بڑا نقصان ہو گیا انیکا کے، جس پہ اس نے تکیہ کیا تھا، جس کو وہ گھوڑا سمجھتا تھا، وہ لکڑی کا نکلا ہے. اور انڈو پیسفک میں اب یہ لکڑی کا گھوڑا تو جو ہے نا، اس پہ وہ پیسے لکڑی کی کاٹی پہ ہی چل سکتا ہے. یہ وہ والا گھوڑا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں چائنا کے کمپیریزن میں نہیں کھڑا کر سکتے اس کو. لیکن ایک چیز میں امپورٹنٹ ذرا کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم اس کو ڈیسائیڈ کہ ہم الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، کوئی بڑا بول نہیں. دس از جسٹ اے بیٹل وچ از اوور. ایک بیٹل ہو، وار از اسٹل آن، اور وار از ناٹ اوور. یہ پروسیس، جی ہاں، تو پروسیس جو ہے ہمارا، ابھی دیکھیں آپ کو ملٹری نے، پاکستان ملٹری نے آپ کو جو اینڈ اسٹیٹ ہے نا جی، وہ نوشن آف وکٹری ایک بنا کے دے دیا ہے جی. ابھی آر پالیٹیشینز اینڈ آر ڈپلومیٹس. ابھی جو گفتگو ہونی ہے اس کے اندر ہم کیا لیتے ہیں؟ یس چشتی صاحب، آپ اس کے اوپر شیڈ اے لٹل بٹ آف لائٹ آن اٹ چشتی صاحب، کہ 1965 وہ انڈیا تک پہنچ گئے، ہم اندر میز پہ آ کے مسئلہ ہو گیا. تو میز پر ابھی بیٹھنا ہے ہم نے، اور میز کے اوپر NSAs جائیں گے، اور NSA ہمارے DGIS آئے ہیں. سو ہی ول بی ویری پاورفل وین ہی گوز دیئر. تو کیا ہاؤ ڈو یو سی وہ ٹیبل ٹاک کے اندر ہم جیتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو شکر ادا کرتا ہوں اچھے سینس میں، وار فائٹنگ کے سینس میں، کہ آج جو پاک فضائیہ نے جو اتنی جگہوں پہ میسو اٹیکس کیے ہیں اور بہت پنشمنٹ دی، اور آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ S-400 جس نے بچانا تھا باقیوں کو وہ خود مارا گیا. وہ پاک فضائی جنہوں نے جہازوں کو مارنا تھا وہ خود ہی ٹارگٹ ہو گیا. اور یہ کبھی نہیں ہوا S-400 کو کسی فائٹر جہاز کا ویری ویری ان یوزول. ایک بات ہے کدھر آ کے پھنس گیا. اب ٹیبل کی جو آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیں ہماری پوزیشن بہت ڈس ایڈوانٹیجز ہوتی اگر یہ سب کچھ سیز فائر کل رات کو ہو جاتا، کیونکہ اس وقت ہماری طرف ڈرون آ رہے تھے. ہم نے صبح حساب برابر کیا، اور یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاک فضائیہ کے ایئر چیف نے خود اپنے پائلٹس اور کرو کے ساتھ نماز پڑھی ہے فجر کی، اور پھر ان کو روانہ کیا. تو جب اللہ کا نام لے کے اس کنوکشن سے وہ خود ایز اے لیڈ کر رہے ہوں اور لانچ کریں، تو امیجن کریں اللہ تعالیٰ کی ضرور برکت آتی ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں نیگوسیشن ٹیبل، تو اب ہماری پوزیشن نیگوسیشن کے لیے بہت بہتر ہے. ریزن بینگ کہ جب آخری پنچ ہماری طرف سے گیا تھا، اور اگر ان کی طرف سے کچھ آیا ہوتا تو ہم بڑی ڈیفینسو پوزیشن ہوتے. اور دوسری جو میجر امپورٹنٹ بات ہے، جب کوئی آپ کو دونوں کو
मेज पे बिठाने पर कह दे या आप मजबूर हो जाएं तो फिर आप इक्वल टर्म्स पे हो रहे हैं। हिंदुस्तान से हमें बात ही नहीं करना चाहता था इतने अरसे से, टेबल तो बड़ी दूर की बात है, वो तो उस बिल्डिंग में नहीं चाहता था जिधर मुज़ाकरात हो रहे हो। बिल्कुल, वो जो एक हाई हॉर्स पे बैठे हुए थे कि हमने तो इनसे बात भी नहीं करनी, they've lost that. But thank you very much चिश्ती साहब, thank you very much जाहिद साहब for joining प्रोग्राम। अभी इसके साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे मजीद कि कितना भरोसा और कितना भरोसा नहीं करना चाहिए। That is also a question when it comes to an enemy like India. ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 6 फॉर जस्टिस के सरबरा गुरपतवंत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुरपतवंत सिंह साहब, आपने ज्वाइन किया। गुरपतवंत सिंह साहब, पाकिस्तान ते भारत दी सीज फायर ते हो गई है, लेकिन भारत ते ईमानदारी या सच्चाई नाल नाल टुर सकते हैं? देखो, सब तो पहला मैं पाकिस्तान दे अवाम नू मुबारक, पाकिस्तान दी सरकार नू मुबारक ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। Having said that, and please excuse me for saying it on the national TV, you can trust a snake but you cannot trust an Indian or a Hindustani। ਸੱਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਰ Hindustani and Bharati is going to stab you back whether this is this ceasefire or whether you are going into the future। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ obviously now we've gone through the ceasefire, the people in Pakistan are very happy, of course I'm sure the people in India would be happy as well। ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ US ਦੇ ਪੈਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭੈਣ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਵਾਰ, ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਐਂਡ ਦਾ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ? ਹਜੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਐਂਡ ਦੇयर इज नो डाउट अबाउट that ਪਾਕਿਸਤਾਨ does stand with Sikhs। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ we are going to kill India economically. We are going to target, they have targeted Darbar Sahib, they have targeted Nankana Sahib, we are going to target Mumbai Stock Exchange
and the most potent weapon of the century with pen. We are going to destroy India economically. That's very interesting. और पतवंत सिंह पन्नू साहब शुक्रिया बहुत बहुत आपने ज्वाइन किया, having you in the program. इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे. Destroying India with the pen, that's what the Sikhs want. ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. डिप्लोमेटिक साइड पर इंडिया को कितनी हजीमत उठानी पड़ी और फिर डिप्लोमेसी के जरिए ये सीज फायर किस तरीके से हुए, इस हवाले से बात करेंगे. एम्बेसडर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं. एम्बेसडर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू. एम्बेसडर साहब, ये सेक्रेटरी मार्को रूबियो जिन्होंने 48 आवर्स की कोशिश के बाद ये सीज फायर करवाई है, ही हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले. वो कहते हैं कि I am pleased to announce that governments of India and Pakistan have agreed to make immediate ceasefire and to start talks on broad set of issues at a neutral site. Neutral site की तो समझ आ गई, कोई और मुल्क होगा, लेकिन ये broad set of issues क्या हो सकते हैं एम्बेसडर साहब? वो यही है कि हिंदुस्तान कहता है कि हमारे कुछ कोर इश्यूज हैं, पाकिस्तान कहता है हमारे कुछ कोर इश्यूज हैं. पाकिस्तान के लिए कश्मीर है, पानी है, IWT है, इंडिया के लिए टेररिज्म होगा. तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जो है ना, वो कह रहे हैं कि आप किसी एक जगह पे बैठ के आप डिस्कस कर लीजिए. अब वो कब होता है और किस तरह होता है, मेरे ख्याल इसकी मोडेलिटीज में टाइम लगेगा क्लियर होने में. शायद गल्फ का कोई कंट्री होगा वहीं पे होंगी. लेकिन मैं आपकी बात से ये तस्लीम करता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने खुद अपने जोरे बाजू पे ली है. और हमने इंतजार किया. ये पीछे बड़ा झूठ बोला इन्होंने कि पाकिस्तान ने इधर हमला किया. हमने कहीं हमला नहीं किया. हमने सिर्फ उस वक्त हमला किया जब इन्होंने हमारे जो थे ना, हमारे यहाँ हमले किए, फिर अगले दिन ड्रोन भेजे, फिर इन्होंने हमारे कुछ बेसिस पे हमले किए. yes. और हमारे हमले भी उधर ही हुए जिन जगहों पर इन्होंने जहां से हमले किए थे. तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जिम्मेदार रवैया पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि सारा इंडिया फोकस कर रहा था इसके ऊपर. तो सबको नजर आ रहा था कि हिंदुस्तान ने इस दफा कितनी बेताबी के साथ अपना कोई स्कोर सेटल करने के लिए इसको बहाना बनाया है पहलगाम को. और कोई जी साहब, इस बार इट वाज वेरी डिफरेंट. जनरली ये होता है कि इंडिया ब्लेम करता है पाकिस्तान को, अगले दिन करता है, उस रात को करता है, और बाकी दुनिया कहती है जी पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा था, उसको रुक जाना चाहिए. इस बार नोबडी बॉट देयर नैरेटिव. किसी ने इंडिया के नैरेटिव की बात ही नहीं सुनी. ये कैसे हो गया? क्योंकि मिनट्स में इन्होंने इल्जाम लगा दिया. भाई वो आप कहते हैं बड़ी दूर बांध की जगह है, तो FIR भी काट ली एकदम से, कैसे हो गया? बाकी सबको भी तो नजर आ रहा होगा. फिर पकड़ा कोई नहीं है किसी को. आफ्टर ऑल आप कहते हैं 7 लाख फौज है, 9 लाख फौज है, जितनी भी है, आपने पकड़ा भी नहीं है किसी को. तो आपने कैसे इल्जाम लगा दिया एकदम से, जाके कश्मीरियों के घर गिराने? इसलिए दुनिया ने जो जाने वहां पे गई उनके ऊपर अफसोस तो जरूर किया, लेकिन इनके इस इल्जाम की तायीद नहीं की कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है. और इस दफा पाकिस्तान का भी कोई बॉडी लैंग्वेज जो है ना ऐसी थी ना, हम मतलब बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये झूठ बोल रहे हैं. तो इसलिए आपने देखा कि पाकिस्तान ने भी बड़ी एतमाद के साथ इसको फेस किया और जवाब भी दिया. पहले तो हम जवाब नहीं देते थे ना, पहले हम ये कह देते थे कि चले अमन की खातिर हम बर्दाश्त कर जाते. इस दफा फिर हमने कहा कि भाई अब अगर आपने नहीं माननी है तो फिर चले करते हैं. हमारे सफारतकार जी सफारतकार भी बहुत अच्छा बोले, जहां जहां थे मैंने नोट किया. हमारे आप लोग बहुत अच्छे थे, मीडिया वाले ने बड़ा जिम्मेदारी की. वहां पे मैंने जिस दिन ये वाकया हुआ पहलगाम का, मैंने वो लगाए 2-3 चैनल. मैं तो यार ये लोग 2 मिनट से ज्यादा नहीं देखा जाता है एम्बेसडर साहब. इंडिया का मीडिया एब्सोल्युटली बॉन्कर्स, एब्सोल्युटली क्रेजी, लेकिन इट वाज अ होल ऑफ अ नेशन अप्रोच. पूरा पाकिस्तान का एक एक शख्स, एनालिस्ट, एवरीबडी वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल. लेकिन एम्बेसडर साहब, व्हाट नेक्स्ट? अब जब मुलाकात होगी, मुलाकात के अंदर ये सारे ब्रॉड इश्यूज डिस्कस होंगे, देन व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? मैं ये कहता हूं कि जी पहले तो आप चौकन्ना रहिए, होशियार रहिए. ये रंग बदल सकते हैं, कोई ना कोई हरकत कर सकते हैं. हमें अपना गार्ड लोअर नहीं करना. हमने अपने जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है और एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस को जारी रखना है जब तक बातचीत के बाद कोई निकलता नहीं नतीजा. फिर बातचीत की तैयारी करनी चाहिए. 3-4 एजेंडा आइटम पे बड़ी मेहनत करनी चाहिए, वो लेकर जाने चाहिए. उनमें सबसे बड़ा टेररिज्म है. टेररिज्म वो नहीं जो हिंदुस्तान ने क्लेम किया,
بلکہ وہ جو پاکستان کے اندر جو کرتے رہے ہیں اس کے بھی ثبوت لے کے جائیے، ان کے ساتھ بات کیجیے، ان کو کہیں ٹھیک ہے پہلے تو آپ کا تھا یہ ایجنڈا آئٹم، اب یہ ہمارا ہے کہ آپ نے جتنا ہمارے ساتھ کیا ہے اور جس طرح BLA کو آپ سپورٹ کریں۔ پھر پانیوں کا معاملہ ہے، یہ انہوں نے ان کو رول بیک کرنا چاہیے اپنی سسپینشن، کیونکہ وہ ایکٹ آف وار ہوگا، یہ بالکل کھل کے ہمیں ان کو بتانا ہوگا۔ اور تیسرا کہ جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ آپ حل نہیں کرتے رہے یہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ آپ اس کو کر دیجئے، آپ نے بڑا ان کے ساتھ ظلم کیا کشمیریوں کے ساتھ، ان کی آپ نے صرف اسٹیٹ ہوڈ نہیں لی ہے بلکہ آپ نے ان کی شناخت چھیننے کی کوشش کی ہے، ان کے ہاں مسلم جو میجورٹی تھی مسلم اکثریت وہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے، باہر سے لا کے لوگ آباد، تو وہ سب کے سب پریشان ہیں کشمیری، ایون جو ہندوستان نواز ہوتے تھے وہ بھی پریشان۔ تو یہ 3-4 باتیں اس میں کرنی ہوں گی۔ And I hope the government is taking points. Ambassador صاحب, thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure. اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ انڈیا کے دل میں پاکستان کا ڈر اور دھاک بیٹھی رہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان کے دلوں کو ہمارے خوف سے کرش کرتا رہے۔ اللہ حافظ۔